अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाह उद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पिछले एपिसोड का इख्तिताम हुआ था। सलाह उद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून ने तीर शहजादी विक्टोरिया और ब्लैक फोर्ट पर ताने होते हैं। कुछ देर के बाद वो निशाना तब्दील करते हुए तीर छोड़ देते हैं, जो सबसे पीछे खड़े दो बाज़ंतीनी घुड़सवारों के सरों से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सुरैया खातून और सलाह उद्दीन अय्यूबी भी घोड़ा गाड़ी से कूद जाते हैं। एक तरफ से सलाह उद्दीन अय्यूबी के जांबाज भी मैदान जंग की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ब्लैक फोर्ट चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो। इसके साथ ही एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इस जंग में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों की महारतें भी देखते हैं। ब्लैक फोर्ट और शहजादी विक्टोरिया मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। उधर बादशाह बालदन नूरुद्दीन जंगी के जाल में फंसा होता है और कहता है, मेरी बहन और उस्ताद आजम को छोड़ दो, मर्दों की तरह जंग लड़ो। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, अगर तुम वाकई मर्दों की तरह लड़ना चाहते तो तुम यहाँ मेरे बेटे के लिए गात ना लगाते। हमें जो चाहिए हम वो हासिल किए बगैर इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बादशाह बालदन कहता है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम की राह दिखा रहे होते हैं, मगर इस लम्हे ब्लैक फोर्ट को देखते हैं जो मुसलसल उनके सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले सलीबी सिपाहियों की लाशें गिराते ही चले जाते हैं। कई लाशें गिराने के बाद वो ब्लैक फोर्ट तक जा पहुँचते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं। वो दोनों कई बार एक दूसरे के जबरदस्त हमलों को नाकाम बनाते हैं। उधर सुरैया खातून और शहजादी विक्टोरिया भी लड़ते लड़ते सामने आ जाती हैं और शहजादी विक्टोरिया कहती है, सलाहुद्दीन अपनी महबूबा के बगैर कोई हमला नहीं करता, तुम दोनों की मोहब्बत ने मेरी आंखें भर दी हैं। ये कहते साथ ही वो सुरैया खातून पर हमला कर देती है और उनके दरमियान भी कांटेदार मुकाबला शुरू हो जाता है। सुलेबी सिपाही अहमद, पारस और इब्राहिम के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट के हमले को नाकाम बनाकर तलवार उसके गले पर तान लेते हैं और हम देखते हैं कि सुरैया खातून की तलवार भी शहजादी विक्टोरिया के गले पर होती है। उधर से गैब्रियल सलीबी सिपाहियों के साथ सटपट इसी जानिब आ रहा होता है और कुछ देर के बाद वो मैदान जंग के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ब्लैक फोर्ट को अपने साथी के हवाले करते हैं और खुद सीधा उसके पास आते हैं। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन तुम मुझसे पहले मेरे पास पहुंच गए। तुम शायद परेशान हो गए होगे कि कहीं ये मर ना गए हों, लेकिन मैंने इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया, खास तौर पर जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तो गैब्रियल कहता है, यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है, वो तुम्हारा सर है, मैं वो भी ले लूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं इन्हें मारना चाहता तो बहुत पहले मार चुका होता, इनकी जिंदगी अब तुम पर मुनहसर है। तो गैब्रियल कहता है, अस्कलान को लड़कर फतह करने के बजाय अब तुम बुज़दिलों की तरह कैदियों के जरिए मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें भी ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अस्कलान के कैदियों और हज पर जाने वाले मासूमों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने भी उसे जबान में जवाब दिया है, अब जब तक तुम अस्कलान नहीं दोगे मैं उस्ताद आजम और तुम्हारी महबूबा हवाले नहीं करूंगा। यह सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है। तो विक्टोरिया कहती है, अपनी तलवार से हमारे इश्क की ताकत दिखाओ। फिर गैब्रियल कहता है, मैंने अस्कलान अपनी तलवार की ताकत से हासिल किया था और जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ से ना गिर जाए मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन चूंकि तुम वही कर रहे हो जो मैंने किया था तो फिर उस्ताद आजम और विक्टोरिया को मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं अस्कलान के तमाम कैदियों को रिहा कर दूंगा, सुरैया के भाई खलील समेत। नाज़रीन, गैब्रियल बहुत शातिर इंसान है और उसने ये पेशकश इसीलिए की है कि अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इसको कबूल नहीं करते तो सुरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान फिर से इख्तलाफात पैदा हो जाएं। उसकी पेशकश के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून की जानिब देखने लग जाते हैं, जबकि एक तीरंदाज छुपकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का निशाना ले रहा होता है। उधर बादशाह बालदन नूरुद्दीन जंगी से कहता है, तुम लोगों को लगा कि तुम ये हमला हमसे छुपा लोगे, लेकिन हमने बहुत जल्द पकड़ लिया। अभी तक तुम इस जाल में कामयाब नहीं हो सके। तुमने जिस बेटे पर इतना ज्यादा भरोसा किया उसकी कमजोरी आया है, उसके पीछे मत जाओ। आओ हम दोनों हुक्मरान इस मसले को आपस में हल करें। तो नूरुद्दीन जंगी गुस्से से कहते हैं, मैं अपने सामने एक हुक्मरान नहीं देख रहा, बल्कि एक ऐसे जालिम को देख रहा हूँ जो मुझे हज के रास्ते को खून से रंगने की धमकी देता है। तुम्हें उसका बदला जरूर मिलेगा। यह सुनकर बादशाह बालदन कहता है, एक शहजादी है और दूसरा सलेबियों का उस्ताद आजम, इसकी अदायगी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगी। उन्हें अपने बेटे से लेकर मेरे हवाले कर दो। अपनी रियासत और हज के रास्ते के बारे में सोचो। नीचे सलाहुद्दीन अय्यूबी गैब्रियल से कहते हैं, मेरे पास अस्कलान के बदले में इंतहाई कीमती कैदी हैं। अस्कलान लिए बगैर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। या तो अस्कलान या फिर तुम्हारी महबूबा और उस्ताद आजम, अपनी पसंद का इंतखाब करो। इस पर उस्ताद आजम कहता है, वही करो जो एक जंगजू की बहादुरी तकाजा करती है। यह सुनते साथ ही गैब्रियल और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी पलक झपकते साथ ही उनके दाएं बाएं पहुंच जाते हैं। गैब्रियल कहता है, बात खत्म हो गई सलाहुद्दीन, हम ये तलवार से हल करेंगे। मैं और तुम आमने सामने लड़ेंगे। जिसकी तलवार
تلوار غالب آ گئی اس کی بات مانی جائے گی، ہمت ہے تو میرا سامنا کرو۔ دونوں طرف کے سپاہی بہت زیادہ چوکس ہوتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے قسم کھائی تھی کہ یا تو میں اسکلان لوں گا یا اس کی خاطر مر جاؤں گا، وقت آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے سپاہیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور گیبریل اور صلاح الدین ایوبی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس موقع کو دیکھ کر وہ تیر انداز بالکل چوکنا ہو جاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی عین اس کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ ادھر زنگی محل میں زمرد خاتون ملکہ خاتون سے کہہ رہی ہیں ہمیں بھی ابھی علم ہوا ہے ملکہ خاتون، چلیں جو بھی ہے، لیکن آپ فاطمہ خاتون پر اتنا بھروسہ کرتی ہیں، انہوں نے آپ سے یہ بات کیسے چھپائی؟ میں یہ بات نہیں سمجھی۔ اس لیے میں فاطمہ خاتون وہاں جاتی ہیں، انہیں دیکھ کر بیرا کہتی ہے وہ دیکھو آ رہی ہے، اس سے خود پوچھو۔ فاطمہ خاتون کے قریب پہنچتے ساتھ ہی سلطانہ پوچھتی ہے کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو فاطمہ خاتون پوچھتی ہیں آپ نے کیا سنا؟ جواباً سلطانہ کہتی ہے کیا صلاح الدین کی رضائی مات تم ہی ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس پر فاطمہ خاتون کہتی ہیں میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے دودھ پلایا تھا، مجھے لگا آپ جانتی ہوں گی۔ ادھر گیبریل صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس نقاب پوش کا چھوڑا ہوا تیر گیبریل کے کندھے میں آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی وکٹوریہ چلا اٹھتی ہے گیبریل کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ ہی گیبریل کا کمانڈر اور سپاہی اس کے پاس آتے ہیں، جبکہ اس نقاب پوش کو یعنی کہ ثریا خاتون کے خاص سپاہی شاہسوار کو دیکھ کر سب کو بہت غصہ آتا ہے۔ اس حرکت پر صلاح الدین ایوبی بھی بہت غصے میں ثریا خاتون کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ صلیبی سپاہی شاہسوار کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں تو استاد اعظم انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ، یہ ایک جال ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ اور گیبریل کی حفاظت کرو۔ اس ایپیسوڈ میں ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیں شاہسوار نے ایسی حرکت کیوں کی؟ استاد اعظم کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم نے یہ جال نہیں بچھایا۔ تو گیبریل کہتا ہے میں نے تمہیں بہادری سے لڑنے کا موقع دیا صلاح الدین، لیکن ایسا کر کے تم نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ میں تم سے اپنا انتقام بھی لوں گا اور اپنے پیاروں کو بھی تم سے چھین لوں گا۔ پھر استاد اعظم اور وکٹوریہ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گیبریل سپاہیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی غصے میں شاہسوار شاہسوار پکارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اوپر ایک سپاہی سلطان نور الدین زنگی سے کہتا ہے میرے سلطان وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بالدن کہتا ہے تمہارے لیے میں حج کا راستہ چھوڑنے والا تھا سلطان نور الدین، لیکن تم نے اپنے بیٹے پر بھروسہ کر کے سب کچھ برباد کر دیا، اس کے کیے کی سزا تمہیں ملے گی، حج کے راستے کو خون سے رنگ دوں گا۔ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں تم جا کر گیبریل سے حساب لو جو قیدیوں کو بچا نہیں سکا، اور اگر تم نے خون کا ایک قطرہ بھی بہایا تو تم پھر کبھی قیدیوں کو نہیں دیکھ سکو گے۔ ادھر سلطانہ فاطمہ خاتون سے کہہ رہی ہے کیا تم نے میرے اعتماد کا یہ بدلہ دیا؟ میں تمہیں اپنے خاندان میں سے ایک سمجھتی تھی، لیکن تم مجھ سے کئی سالوں تک ایسی بات کیسے چھپا سکتی ہو؟ جواباً فاطمہ خاتون کہتی ہیں ایسا کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، میرا یقین کرے میں سمجھتی تھی کہ آپ جانتی ہوں گی۔ یہ سن کر بیرا کہتی ہے فاطمہ خاتون بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ بات سلطان نے اپنی خاتون سے چھپائی ہے؟ تو سلطانہ کہتی ہے اس کے پیچھے چاہے جو بھی وجہ ہو، اب میں سلطان نور الدین کے پاس جا کر حقیقت معلوم کروں گی، اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت ہوئی تو تمہیں سزا ملے گی فاطمہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ کے اختتام پر پھر سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ شاہسوار نے یہ حرکت کیوں کی؟ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیں آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔